बोलिए राय दामोदर भगवान की जय। अथ कार्तिक महात्म्य। ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। वैकुंठे च प्रयागे च तथा बदरिकाश्रमे इदं विष्णो विचक्रमे क्रोधधनमीदधे पदम्। तव प्रसादात् पापं मे दामोदर विनश्यतु। नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्तिके पापनाशनम्। चतुर्थोऽध्याय। नारद उवाच आसन्ता काली एकादशी आश्विन शुक्ल मृगराशि जक्षोधनिष्ठा पुण्यकाल सर्वमंगल योगे चल। मीन स्वरूप सिंधुनीरे प्रवेश हन्ति जे जाहारे मुहि होई विमत्स्य रूपी नदी सरित सिंधु व्यापी। खोजी मारी विवेद चोर थाओ संशय करी दूर। हरि आदेश शिरे घेरी ब्रह्मा शंकर सुर मुनि विविध मीन रूप धरी प्रवेश हेले लुण बारी। एथु अन्ते जे सुण सती ए आदि अवतार कीर्ति। कश्यप नामे तपचारी विंध्य पर्वते वास करी। विष्णु संतोष प्रीति आशे रही जे थिले चातुर्मास्ये। से स्थाने सरस्वती नदी विंध्य पर्वत मूळु भेदी। दक्षिण सागर गामिनी से जोड़े प्रातः स्नान मुनि। ओण उदय स्नान सारी सूर्य प्रकाशे संध्या करी। देवता पितृ आवाहने संतोष करी जलदाने। आदित्य अर्थे अर्घ्य तोड़ी घेनिले उदक अंजलि। एहि समये नर हरि क्षुद्र सफरी रूप धरी। ऋषिंक करे उत्पत्ति देखी संतोष महाजति। मने विचारी महाऋषि एमिन मान भये आसी। शरण मोर कर स्थले जत्रे रखिबि कमंडले। एमंत विचारी मनरे रखिले कमंडलु नीरे। पुणी प्रवेश जले जाई से मीन कमंडले थाई। डाकई रख तपशील ए जे संकीर्ण कमंडल। आश्चर्ये दिशे मोर काये मने उपुजे महाभये। सारस गणे देखी नेबे तुमुते रख भल ठाबे। शुणी कश्यप महाऋषि से मीन कूपरे निवेशी। तही पुरिला कले बरता देखी मरीचि कुमार। मत्स्य को उद्धरी तुरित सन्निधे थिला जे सरित। तही प्रवेश नेई कला से मीन सरिते बढ़िला। देखी आश्चर्य तपचारी बहुत प्रिय ठूल करी। मीन को धरी धर्म बले मिलिला सरोवर जले। तही नहिला जहुठाब मीन डाकई रख जीव।
শুনি বিস্ময় বিপ্রগণ মনে সুমরি নারায়ণ মিনকু সরোবরু নেই গভীর নদী মার্গে থই তহি পুরিলা মিনকায়া বিপ্রে জানিলে বিষ্ণু মায়া বেদ বচনে স্তুতি গাই মৎস্যকু সিন্ধু জলে নেই দেবঙ্ক হিতে দৈত্যারি সাগরে বিশ্বরূপ ধরি সুবর্ণময় মৎস্য রহি রূপকু প্রতিতুল্য নাহি রঙ্গলোচন দেহ শোভা যে সোনে বাল অর্ক প্রভা রঙ্গ অধর রঙ্গ পৃষ্ঠ মেরু সমানে মহামোট গিরি সদৃশ পুচ্ছমান গর্জনে আবৃত গগন ধরণী হয়ে টলমল সিন্ধু উছুড়ি লঙ্ঘে কূল নিঃশ্বাস পবন বতাসে পর্বতে উঠিলে আকাশে গ্রহ নক্ষত্র মেঘমালে রহিন পারি অন্তরালে লুচিলে অতি ঊর্ধ্ব দেশে ভয়ে কম্পন্তি দশ দিশে সমুদ্রে পশি মহামিন চহটি করই গর্জন উৎসর্গ দিশে কলে বর তোড়াগে যে সনে মন্দর জলধি তেসন কমতে রহিলা মৎস্যপুচ্ছ গতে সিন্ধু হইলা জন শূন্য সুখী দিশন্তি সর্বমিন তাহাঙ্ক মধ্যে শঙ্খাসুর দেখি আনন্দ চক্রধর তক্ষণে নিজ রূপ ধরি নিগম চোর বন্দী করি মিলিলে বদরিকা বনে দৈত্য কম্পই ভয় মনে গোবিন্দ তার ভুজ ধরি বদনে বদন সঞ্চারি পবন পূর্ণ কলে অঙ্গে তক্ষণে শঙ্খা তনু ভাঙ্গে মাংস শোণিত চর্ম কেশ উড়ি পড়িলে নানা দেশ তাজি বল ভিলা মুকতি রহিলা আশ্রে করি অস্থি দেখি সন্তোষ বনমালী ঘেনিলা বাম করে তোলি মধুরে কোলে কম্বু ধ্বনি শুভিলা তিনি পুর শবদ শুনি সুর গণ সন্নিধি মিলিলে তক্ষণ গোপ্য যে ছিলে বেদচারী তক্ষণে নিজ রূপ ধরি শাস্ত্র সহিতে ইতিহাস মিলিলে নারায়ণ পাশ দেখি সানন্দ লক্ষ্মী নাহা ব্রহ্মাকু সমর্পিলে তাহা বিধাতা পাই নিজ পদ সংসারে উদে কলে বেদ পুଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୋଷ ମନେ ପୂଜିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ ତୋଷି ରଚିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଏକାଦଶୀ ଶିବ ସହିତେ ସୁର ଗଣେ ଜଣାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପଦ୍ମ ମୁଖ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରସାଦେ ଆମ୍ଭ ଦୁଃଖ ଶରୀର ଦୂର ହୋଇଗଲା ସାଗର ସୁତ ଯମୁମଲା ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁର୍ଲଭ କୀରତି ପ୍ରାଣୀ କି ଦେଇ ସଦଗତି ଜୀବନ କାଳେ ଭଗବାନ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ହୋଇଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆରେ କଦିନେ ଅବତରି ସାଗରେ ମିନ ରୂପ ଧରି ବେଦ ଉଧରି ଦୈତ୍ୟ ନାଶୀ ଅଶେଷ ଜନ ମନ ତୋଷି ଏଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ ଯହୁଁ ଜାତ ଯେଦିନୁ ହେଲା ମହାବ୍ରତ ଦଶମୀ ତିଥି ଆଦି କରି দ্বাদশী মধ্যে ব্রতচারী মধ্য দিবস উপবাসী ব্রত করিবে একাদশী বেনি পক্ষরে বেনিবার ব্রত পাড়িবে সুর নর সংকল্পে তুম্ভ নাম চিন্তি খণ্ডিতে ত্রিতাপ বিপত্তি অন্তে লভিবে তুম্ভ পুরী ইমন্ত আজ্ঞা দেবা হরি শুনি সন্তোষ দয়া নিধি বইলে ব্রত হেউ সিদ্ধি এমন্ত বলি তহু চলি প্রয়াগ তীর্থে যাই মিলি
পবিত্র জলে স্নান করি বেগে পূজিলে দৈত্যারি ব্রহ্মা কহিলে শুণ ব্রতে সর্বদেবঙ্ক সনমতে কার্তিক মাস আগমনে জনাই বিষ্ণু সন্নিধানে बोलन्ति ए कार्तिक मास तुम्भे करिब जले बास जीवन जन प्रात काले स्नान करिब जाई जले नियमे हेब व्रताचारी हविष्य अन्न भोग करी करिबे तुम्भ नाम जप खंडिबे सत जन्म पाप पाइबे परम मुक्ति ए आज्ञा दियो लक्ष्मीपति हेउ बोलई आज्ञा देले शुणी संतोष सर्वे हेले पुणी सेठारु विजे करी मिलिले वाराणसी पुरी से स्थाने शिव पूजा करी ब्रह्मांकु चाहि नर हरि बोलन्ति शुण वेद वर ए तीनि क्षेत्र प्रिय मोर प्रयाग बदरिका काशी जे बड़ जन एथि आसी तीर्थे स्नान करी क्षेत्रे जेबे रहिब दिने मात्रे ताहांकु न दंडिब जम अन्ते से जीव मोर धाम ए मंत्र आज्ञा परिमाणे विधाता कहिले पुराणे कार्तिक व्रत एकादशी महिमा कहिले विशेषी संसार जनंकु निस्तारी जे जाहा पुरे विजे करी कथा प्रसंगे नारायण कहिले पवित्र पुराण प्रकाश पद्म मुखु जेणु पद्म पुराण नाम तेणु उत्तरखंड जे महिमा शुणी संतोष सत्यभामा तांको वल्लभ पाद तले अशेष भक्त जन मेले नमोई महादेव दास दया सागर पीतवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे कार्तिक महात्म्ये मत्स्यावतार महिमा कथने वेद चौर संखासुर वधो नाम चतुर्थोऽध्यायः।